असेंब्लीच्या लास्ट विकाक अनाउन्समेंट जालो की थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाता आणि थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाता ही बरी खोशेची गजाल कारण जशें खबर आसा पॉप्युलेशन वाडला आणि हे जे 4 तालुका कन्सिडर केल्ले आसा धारबांदोडा, सांगे, केपें आणि काणकोण. आता ह्याक अशें पंचायती आसा ज्यो बऱ्यो पयस आसा आनी तांकां मे बी दिसता की मडगांव आनी हे पयस जाता सो गव्हर्मेंटाक दिसलें की थर्ड तालुका जो करचो आणि त्या खातीर आमी थर्ड डिस्ट्रिक्ट जो आसा तो करचो आणि त्या खातीर आमी दोतोर प्रमोद सावंत हांकां सगळ्यांत पयलीं आमी परबी भेटयता की तांणी आमचे जे प्रॉब्लेम आसा ते अंडरस्टँड केले. मिनालो मातशें जालो पण वन्स अपॉन टायम मीन जशें ब्लूम जाल्लें तेन्ना कुडचडे म्हळ्यार सामकें इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट busy city in the whole Goa. It was so much and whole आमची जितले इकॉनॉमी आशिल्ली ती हांगच्यान कुडचड्याला वताली सगळे आणि कुडचडे हांगा सेटल जाल्लो हांव टॉप सर्जन आय वुड सेटल एनीवेर एल्स हांव हांगा सेटल जालो कुडचडे ऊच काडचे म्हणून कळ्ळें. आनी पुर्तुगीजान सुद्दां म्हणिल्लें बिल नाव द कुडचडे कुडचडे इज अ डेव्हलप कुडचडे आणि आमी सगळ्यांनी हेडक्वॉर्टर्स हांगाच करपाचो.